Kita tepat di bata pribadi lepas pribadi. Mulai itu tepat di bata Adam yang ada pribadi. Bagai pe Hawa ada pribadi. Bagai pe Mazmur 130 siwa. Ngaku Daud, ia pe secara pribadi itu tepat di bata. Bagenda pe kamras aku secara pribadi lepas pribadi. Ibas bertinan deta kita itu di bata. Enda labo berlawanan ras biar di bata si itepana kita selaku makhluk sosial. Sebab kita itu di bata segambar ras di bata janah menam seri ras di bata. Ugakin di batata ia telu pribadi tapi sada persatuan di bata. Enda metiap pribadi di bata pribadi tapi tiap pribadi la persirang pribadi si debanna en ikatakan persatuan maka tepat manusia pribadi lepas pribadi sebagai makhluk sosial labdi sang sadara si debanna pilih sada bagin kita butuh kel secara pribadi dia teken bata. Makana buen janji bata pribadi kita. Engkai ban kita perlu makana secara pribadi lit janji di bata banta. Lah pernah ita dingkena sada kejadian buktina di batan daim perdeate kita pribadi lepas pribadi terjadi idat kayu persilang ija Tuhan ta Yesus sana nanggung dosa-dosa doni eda tapi ibas paksa IEKP iperte kena pribadi sekalak diberu sisanga getepusuhna sisangana ceda kelatena mari si perluna kita perhatian si perluna kita perhatian sanga paksana ceda ateta tempat kita sisa janah radu rasie ijeka reka serangan kegelapan serang naka kita labolit si perdiatikan kam labolit si rati keleng manban tapi pustaka ngatakta khususna Injil Yohanes pribadi lepas pribadi layani Tuhan iperhatikan Tuhan bahkan idatas kayu persilang pe ia perhatikan Tuhan manusia si kelengi kam rasa aku entah pernah kam merasa kurang perhatian bas perbulan, bas negara, bas orang tua, bas teman. Enda ajar ia manusia kang kita perusur kang kurang perhatian tam kalak si deba. Enda mesti kita sadar
Ia manusia, aku manusia. Tapi lit sada bagin si perlukah kita sadar si ingat. Lit Tuhan sila pernah lamper diatekan kita. Bahkan icidah kena perhatianna ibas paling sulit akapna. Idatas kayu persilang iperdiatekna sekala diberu sisanga nanam itu tusuk pedang akapna pusuhna. Getem akapna. Mesui akapna. Bansangana dahna Yesus. Aku kendatas kayu persilang. Tapi bas pada si seri Tuhan Yesus tetap perdiatekan ia. Nina Yohanes 10 siwa idah Yesus nandena tedis ije ras ajar-ajar si kelengina. Emaka nina manandena onande enak anak ndu. Zaman Tuhan Yesus diberu kurang perhatian. Tapi sida Tuhan Yesus memperdiatekan diberu Samaria. Sila nailit simperdiatekan sa. Ijumpaina ikelengina diberu Seh maka tandai diberu Samaria. Yesus sing kelengi ia. Engkai enda maka perlu bas geluhta. Perhatian Tuhan secara pribadi manbanta alu sadar kita. Maka banci si dewan. Adi siakap lalit simperdiatekan kita. Maka nala banci baik hubungan taras kala si dewan sikap relasita. Tapi adi seteh Tuhan perdiatekan kita. Maka banci si perdiatekan kala si dewan. Banci si layani kala si dewan. Banci kita armeria ukur raskala si dewan. Kenca diberu Samaria. Idapna iperdiatekan Tuhan nia tading kena. Emberna ermomo ya kujel masin terem. Jadi pasu-pasu. Jadi perberita si meriah. Bagepe diberu si gelarna Maria Magdalena. Sisada ia kupeken. Yesus ikuken. Mepeken get semani. Pastama anggo idapeti kubur Yesus talang. Sisada ia. Ijepe impai Tuhan Yesus ia. Makadungna Maria Magdalena. Ia utusan Tuhan pertama kenca kekekenna. Banci ia jadi pasu-pasu. Banci ia jadi saksi Kristus. Banci ia berbagi raskala si dewan. Musa ope denga ia maba Israel i Mesir nari. Secara pribadi ia iperdiakan Tuhan ijumpai Tuhan. Kamras aku laba cilupa enda. Secara pribadi lid perhatian Tuhan. Lid keleng Tuhan. Kesadaran enda. Rebahan sebanci kita jadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah doni enda. Ula kamgid itipu setan. Ula kamgid itipu pusuhndu. Maka na kam la perdiatekan Tuhan. Maka kam lali si perdiatekan sa ekrina bohong. Ekrina palsu. Ekrina labas Tuhan nari. Ingat. Idatas kayu persilang nari, iperdiatekan na pribadi-pribadi. Canah paksa enda. Setiap pribadi ta umat Tuhan, iperdiatekan na. Berela, pusuh ndundai. Ilayani Tuhan, ngaku pusuh ndu. Tuhan perdiatekan kam. Pindo kesasiwadia nampati kam. Alur toto ku Bapa sini surga.
gelahna isadarkan na kita, Tuhan ta Yesus, la pernah lamperdiatekan kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memperdiatekan kam. Amin.